فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس آج جدہ میں ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی عرب پہنچنے پر OIC کے مستقل مندوب اور پاکستانی سفیر نے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اجلاس میں غزہ پر مکمل فوجی کنٹرول کے اسرائیلی منصوبے کے تناظر میں فلسطین کی صورتحال سے متعلق مشترکہ لاہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھیکسان چنابترا کا عشائیہ۔ پنجاب تھائی لینڈ کے ساتھ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت، ٹیکنالوجی میں تجارت و سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے۔ تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراد سے فائدہ اٹھائے۔ ثقافتی سفارتکاری، تعلیم اور سیاحت کا فروغ عوام کو مزید قریب لا سکتا ہے۔ پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔ مریم نواز شریف وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ۔ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ صبر جمیل کی دعا، سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش۔ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر داخلہ۔ 2018 میں آنے والی تبدیلی نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا۔ ملک میں ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ گزشتہ دور میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ سیاسی استحکام ہی ملک کی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اڑان پاکستان پروگرام ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ نظام میں بہتری کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ بدلتے ہوئے رجحانات سے ہم آہنگ ہونا اشد ضروری ہے۔ وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ مانسون کی حالیہ بارشوں سے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اجتماعی کاوشیں درکار ہیں۔ چیٹ GTP اور AI ٹیکنالوجی کافی حد تک معاملات کو آسان بنا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ پاک فوج کی شانگلہ اور بونیر کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ سیلاب متاثرین میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء زندگی تقسیم۔ میڈیکل ٹیموں کا متاثرین علاقہ کا طبی معائنہ۔ متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ دریائے ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، جبکہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریا کے نشیبی علاقے زیر آب۔ سیلابی پانی کی مقدار میں بتدریج اضافہ۔ بند ٹوٹنے سے 25 موضوعات شدید متاثر۔ متعدد آبادیاں زیر آب۔ منچن آباد تحصیل میں 6 ریلیف کیمپ قائم۔ پسور میں بارشوں کے باعث برساتی نالہ ہسری میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ سیلاب کے باعث دھان اور چارہ کی فصلیں متاثر۔ سیلابی پانی کوٹلی حاجی پور، موسیٰ پور، کوٹ کلال سمیت کئی دیہاتوں میں داخل۔ خیبر پختونخوا کے شہر لکی مروت منجی والا میں تیز بارش اور طوفان سے 30 سے زائد گھروں کو نقصان۔ بیشتر مکانات کی دیواروں اور چھتیں گر گئیں۔ کئی مویشی بھی دیواریں اور چھتیں گرنے سے ہلاک۔ ضلع انتظامیہ لکی مروت۔ آزاد کشمیر میں بارشوں سے انفراسٹرکچر اور املاک کو نقصان۔ ضلع باغ اور مظفر آباد شدید بارشوں سے متعدد گھر اور شاہراہیں متاثر۔ بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو گئی، جبکہ 28 زخمی ہیں۔ فلیش فلڈ، لینڈ سلائڈنگ سے 290 گھر مکمل تباہ، 1678 کو جزوی نقصان۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر کے ادارے SDMA کی رپورٹ۔ نیو جرسی میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان کے متنوع ثقافتی ورثے، دستکاریوں اور پکوانوں کے اسٹالز لگائے گئے۔ امریکہ کی ترقی میں پاکستانی برادری کا کردار پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ مارکہ حق کی فتح سے اس سال جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ رضوان سعید شیخ کا تقریب سے خطاب۔
تجارتی سطح پر NLC کی تاریخی کامیابی، علاقائی تجارت میں نیا باب رقم۔ NLC اور DP ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی۔ 38 ٹن کی کھیپ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئی۔ 38 ٹن آٹو موبائل اسپیئر پارٹس کی کھیپ جبل علی پورٹ سے کراچی پہنچی تھی۔ دبئی سے دوشنبے تک کا سفر محض 16 دنوں تک ممکن بنایا گیا۔ بھارت میں کندھمال فسادات کو 17 سال مکمل۔ 25 اگست 2008 کو ہندو انتہا پسندوں نے ریاست اڑیسہ میں سینکڑوں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ فسادات میں 600 عیسائی گاؤں اور 400 سے زائد چرچ نذر آتش کیے گئے۔ 100 سے زائد عیسائی خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار، درجنوں خاندانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ فسادات کے نتیجے میں سینکڑوں عیسائی جاں بحق جبکہ 75,000 کے قریب بے گھر ہوئے تھے۔ فسادات کے مرکزی کردار بجرنگ دل، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور وشوا ہندو پرشاد تھے۔ اکنامک ٹائمز۔ مودی سرکار نے اداروں کو انسداد کرپشن کے بجائے سیاسی انتقام کا ہتھیار بنا لیا۔ بی جے پی کی پالیسیاں بھارتی وفاق کو کمزور کر کے مرکز کو ریاستی حکومت پر مسلط کرنے کی سازش۔ لوک سبھا میں آئین کی 130ویں ترمیمی بل پیش۔ ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن نے ترمیمی بل کو جمہوریت کے خلاف اور سیاسی انتقام کا حربہ قرار دے دیا۔ ترمیمی بل احتساب اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے انسداد کرپشن مہم کا حصہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 51 فلسطینی شہید۔ بھوک سے مزید 8 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ غزہ شہر میں 1000 سے زیادہ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ صہیونی فورسز کا یمن کے دارالحکومت صنعاء پر صدارتی کمپلیکس کے قریب بھی بڑا فضائی حملہ۔ 6 افراد جاں بحق، 67 زخمی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ اور دبئی میں سہ ملکی T20 سیریز اور ایشیا کپ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس وقت تیاریاں جاری۔ ICC اکیڈمی دبئی میں کھلاڑیوں کا تربیتی سیشن، بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس کے ساتھ فزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز بھی کی۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل سہ ملکی سیریز کا آغاز 29 اگست سے، ایشیا کپ 9 ستمبر سے متحدہ عرب امارات میں ہی شروع ہوگا۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں قیادت کریں گی۔ ایمان فاطمہ اسکواڈ میں شامل ناتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شوال ذوالفقار، سیدہ عروب شاہ پہلی بار ون ڈے ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ ٹیم میں 2 تبدیلیاں، گل فروز اور نبیہہ علوی آؤٹ۔ 15 رکنی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔ مونٹرے اوپن ٹینس ٹائٹل روس کی ڈیانا شنائڈر کے نام رہا۔ میکسیکو میں ٹورنامنٹ کے فائنل میں شنائڈر کی ہم وطن ایکاترینا الیگزینڈرووا کو سخت مقابلے کے بعد شکست۔ شنائڈر کا مجموعی طور پر 5واں ٹائٹل ہے۔ امریکہ میں ونسٹن سالم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ، ہنگری کے مارٹن فوجووچ نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں فوجووچ نے نیدرلینڈز کے بوٹک وین ڈے زینڈشیلپ کو ہرا دیا۔ Thank you all again. رواں سال کے آخری گرینڈ سلیم US اوپن کا آغاز۔ سربیا کے نوواک جوکووچ کا ریکارڈ 25ویں گرینڈ سلیم کے لیے سفر شروع، دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے۔ امریکہ کے ٹیلر فرٹز اور بین شیلٹن، جمہوریہ چیک کے جیکب منسیکو، اسپین کے الیجینڈرو ڈیوڈ کامیاب رہے۔ Game set the match Mahat by 3 sets.
और खतरों के खिलाड़ियों के लिए इटली में वर्ल्ड सीरीज माउंटेन बाइक का दंग कर देने वाला इफ्तिताही इवेंट। ब्राजीलियन साइकिल सवार रॉजर वायरा की शानदार फतह, जर्मनी के जोहान्स फिशबाख दूसरे और फ्रांस के एड्रियान लोरान तीसरे नंबर पर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में। आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उस्मा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगी नहीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 21वें खुसूसी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इजलास में गजा में मुकम्मल फौजी कंट्रोल के इजरायली मनसूबे और फ़लस्तीनी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुश्तरका लाहेअमल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार के सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए ओआईसी फवाद शेर, सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान पुराने ताल्लुकात की बहाली, नौजवानों के दरमियान रवाबित, तजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। हालिया इलाकाई पेशरफ्त और इलाकाई ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने चीफ एडवाइज़र के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। उन्होंने चीफ एडवाइज़र को ढाका में अपनी मसरूफियात और अपने दौरे के अहम नताइज से आगाह किया। इसाक डार ने दौरे के बेहतरीन इंतजामात और मेहमान नवासी पर चीफ एडवाइज़र का शुक्रिया भी अदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालदा ज़िया से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बेगम ज़िया की तवील अरसे से नासाज़ी तबीयत के बायस नायब वज़ीर आज़म ने उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने बेगम खालिदा ज़िया को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से नेक ख्वाहिशात भी पहुँचाई। इसाक डार ने मुल्क की वज़ीर आज़म की हैसियत से बांग्लादेश के लिए उनकी खदमात को सराहा। इस मौके पर 2006 में बेगम खालिदा ज़िया के दौरे पाकिस्तान की यादें भी ताज़ा की गईं। बांग्लादेश की हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के दौरे ढाका का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। मजबूत ताल्लुकात ख़ित्ते के अमन और खुशहाली के लिए अहम हैं। एलामिये में बाहमी इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर देते हुए सार्क और ओआईसी समेत मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। फ़रीक़ैन ने गज़ा में जारी नस्ल कुशी और इजरायली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत की और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के एलामिये में कहा गया है कि मुलाकातों के दौरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में निजी शोबे के अहम किरदार को भी उजागर किया गया। मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ित्ते के अमन और खुशहाली के लिए अहम है। एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा उमूर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म तेक्सान चिनावत्रा ने इशाया दिया। थाईलैंड की पहली कम उम्र खातून साबिक वज़ीर आज़म पायतो निग्द्रन चिनावत्रा भी इशाये में शरीक थीं। मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और उनके साहबजादे ने मरीम नवाज़ का पुरतपा खैर मकदम किया। तेक्सान चिनावत्रा ने मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए भी नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम दिया और दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने मरीम नवाज़ के पंजाब के तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। तेक्सान चिनावत्रा ने कहा कि मरीम नवाज़ और उनके वालिद की अवामी जद्दोजहद बहुत मुतासर कुन है। इस मौके पर मरीम नवाज़ ने तेक्सान और पायतो नगतरन की थाईलैंड और आवाम की तरक्की के लिए खिदमात को सराहा और उनके इस्लाहात और फलाही इक़दामात के गहरे असरात पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और माशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का बुनियादी विजन है और थाईलैंड का ताउन इस रफ्तार को बढ़ा सकता है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है।
چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقات پر چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ وانگ یی کا کہنا ہے کہ دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ چین نے ہمیشہ اپنی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کا ملک پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آئینی دوست ہے اور دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پوری پاکستانی قوم کا متوقع موقف ہے۔ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی، جبکہ پاک چین دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ سید عاصم منیر نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چین کی قیادت سے اظہار تشکر کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو میں فیڈرل ریزرو پولیس کے قلعے پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ محسن نقوی نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیڈرل ریزرو پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ قوم ان کی جرأت کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی اور کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئی ہیں اور ارتقاء کا یہ عمل جاری ہے۔ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی لاہور میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس تکنیکی انقلاب سے مستفید ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سیلاب کی پیشگوئی، موسم کی تبدیلی، ٹریفک کی روانی، مشکوک مالیاتی لین دین اور کرپشن سے لڑنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے خطاب میں کہا کہ پچھلی حکومت نے ڈیجیٹل اور اے آئی کے دور میں قیمتی وقت ضائع کیا۔ موجودہ حالات میں موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز سے نمٹنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مصنوعی ذہانت سے استعمال سے قدرتی آفات کی پیشگوئی کر کے جان و مال کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل لاجسٹکس سیل اور ڈی پی ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی۔ این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ نے 38 ٹن کی آٹو موبائل سپیئر پارٹس کھیپ دوشنبے پہنچا دی ہے، جو جبل علی پورٹ سے کراچی پہنچی تھی۔ دبئی سے دوشنبے تک کا سفر محض 16 دنوں میں ممکن بنایا گیا۔ این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ خلیجی ممالک اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان نئی راہداری فراہم کر رہا ہے۔ تجارتی سامان کی ترسیل اقوام متحدہ کی بین الاقوامی روڈ ٹرانسپورٹ نظام کے تحت کی گئی۔ این ایل سی خطے میں جدید لاجسٹکس اور علاقائی رابطے کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ وسطی ایشیائی ریاستوں کو این ایل سی پاکستانی بندرگاہوں تک مختصر ترین اور محفوظ راستہ فراہم کر رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت $100 ملین کی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں لائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یوم پاکستان پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی نژاد امریکیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ اور نیو یارک میں پاکستان کے قونصل جنرل عامر احمد اتوزئی بھی موجود تھے۔ نیو جرسی میں ہونے والی پریڈ کے دوران پاکستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا۔ دستکاریوں اور پکوانوں کے خصوصی سٹالز لگائے گئے، جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ یوم آزادی قومی تاریخ میں ایک قابل
فخر سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال مارکہ حق کی فتح کے بعد جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں۔ سفیر نے امریکہ میں پاکستانی برادری کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ امریکی ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کا مثبت کردار پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا تارڑ نے لاہور میں اپنے حلقے کا دورہ کیا اور پارٹی کارکنان کے ساتھ مصروف دن گزارا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وقاص بھٹی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ لاہور میں اپنے انتخابی حلقے NA 127 کے علاقے گرین ٹاؤن گئے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے کارکن اور UC 240 کے چیئرمین فاروق بھٹی سے ان کے بڑے بھائی مقصود بھٹی کے انتقال پہ تعزیت کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وفاقی وزیر لیگی رہنما رانا صفدر کے چاچا کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے UC 237 گرین ٹاؤن میں واقع ان کے گھر گئے۔ انہوں نے مرحوم کے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ عطا اللہ تارڑ بیمار لیگی کارکن محمد بشیر کی عیادت کے لیے گرین ٹاؤن کے مین بازار میں واقع ان کی رہائش گاہ گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے لیگی کارکن کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ پارٹی کے دیرینہ کارکن وحید قادری کے گھر بھی گئے، جہاں انہوں نے وحید قادری کے سسر کے انتقال پر ان سے دلی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے UC 239 کے وائس چیئرمین زبیر لاہوری سے ان کے پھپھو زاد بھائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ عطا تارڑ نے ٹاؤن شپ میں سینئر لیگی رہنما شیخ مدثر کی رہائش گاہ پر ان کے والد شیخ عبد الرشید کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے ٹاؤن شپ میں ہی پارٹی کارکن سرفراز گجر سے ان کی والدہ اور رانا راشد ایڈوکیٹ سے ان کے والد رحمت اللہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور دعا کی۔ عطا اللہ تارڑ نے UC 224 کے چیئرمین اور پارٹی کے متحرک کارکن چودھری بابر ایڈوکیٹ کی رہائش گاہ جا کر ان کے والد حاجی محمد علی کی خیریت دریافت کی اور انہیں عمرہ کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کوٹ لکھپت کے علاقے محلہ قصبہ میں پارٹی کارکن وحید نواز کے گھر بھی گئے، جہاں انہوں نے وحید نواز کے والد کے انتقال پر تعزیت کی اور ان کے احسال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ حلقے کے دورے کے دوران وفاقی وزیر کے ہمراہ ارکان پنجاب اسمبلی بی بی وڈیری اور میاں عمران جاوید سمیت پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اس موقع پر عوام اور پارٹی کارکنوں نے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر نے عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کے دستوں نے شانگلہ اور بونیر میں سیلاب متاثرین میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر اشیاء ضروریہ تقسیم کیں۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین علاقہ کا طبی معائنہ بھی کیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور ملک میں ہونے والی حالیہ بارشوں سے خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ لکی مروت کے نواحی گاؤں منجی والا میں گزشتہ دنوں ہونے والی موسلا دھار بارش اور طوفان سے 30 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا اور بیشتر مکانات کی دیواریں اور کمروں کی چھتیں گر گئیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ طوفانی بارشوں سے املاک کو شدید نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دیواریں اور چھتیں گرنے سے مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ سیلاب سے متاثرہ ضلع سوابی میں ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے متاثرین کی بحالی کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں۔ سیلاب کے بعد علاقے میں آنکھوں کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ متاثرہ علاقے کے مزید احوال کے بارے میں ہمارے نمائندے امجد علی خان سے جانتے ہیں۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، میں اس جگہ موجود ہوں جہاں 8 دن پہلے قدرتی آفت کی وجہ سے اس گاؤں کے 13 گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے۔ ملبے سے لاشیں نکالی جا چکی ہے۔ پہلا ریسکیو کا پہلا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان کی آبادکاری کا مسئلہ ہے۔ سماجی تنظیموں کی طرف سے اور خاص کر دینی مدارس کے طلباء اس وقت گھروں سے ملبہ نکالنے میں مصروف ہے۔ ہر گھر میں 5-5 فٹ کا ملبہ موجود ہے، جو سماجی تنظیمیں مدارس کے طلباء اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ بچوں اور خواتین میں آنکھوں کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ بچوں میں بخار بھی ہے۔
हालांकि यहाँ मेडिकल कैंपें मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ के मकीनों का कहना है कि अगर माहिर अमराज चिशम इधर एक कैंप लगा दे तो शायद या यकीनन हमारे बच्चों की आंखों की इलाज मुमकिन हो सके। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब के बायस ज़िला गिज़र शदीद मुतासर हुआ है। सूबाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक शिंदूर रोड के मकाम पर बंद है, जबकि गोपिस रोड पर ट्रैफिक महदूद कर दी गई है। सैलाब से 50% ज़रई ज़मीनें तबाह, 8 मकानात मुतासर, 3 मुकम्मल तबाह और 2 पुल बह गए। मुतासर इलाकों में वाटर मैनेजमेंट टीमों को तकनीकी आलात फराहम कर दिए गए हैं और सड़कों की बहाली का अमल आइंदा 48 घंटे में मुकम्मल होने का इम्कान है। रेस्क्यू टीमें, मशीनरी और तिब्बी अमला मौका पर मौजूद है। हुंजा, शिगर, खरमंग और गांचे के कुछ इलाकों में भी सड़कें बंद होने की इत्तलात हैं, तमाम दीगर अजला में सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर मुआविन खुसूसी बराए आबी इंतज़ाम व आपाशी हुसैन शाह ने गिलगित के नवाही इलाकों दिन्योर, सुल्तानाबाद और महमूदाबाद के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतासर इलाकों में पानी की बहाली और आपाशी के निज़ाम की मरम्मत के सिलसिले में जारी कामों का तफसीली जायज़ा लिया। मुआविन खुसूसी ने बहाली के कामों को तेज़ रफ्तारी और शफाफियत के साथ मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए और कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान मुतासर अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। आपाशी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात की बहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। और गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से गिज़र शदीद मुतासर हुआ है। गिज़र के गांव गोपिस के थालीदास में ग्लेशियाई झील फटने से आने वाले तबाहकुन सैलाब ने गांव को मुकम्मल तौर पर मिटा कर रख दिया। इस हवाले से देखते हैं गिज़र से हमारे नुमाइंदे हिदायत शाह की ये रिपोर्ट। तफसीलात के मुताबिक 65 घरों पर मुश्तमिल तालीदास सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। कुदरती आफत के बाद जिले इंतजामिया, पाक आर्मी, रेस्क्यू 1122 पुलिस और मुकामी रजाकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब से बनने वाली झील की लंबाई 6 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसके जेर असर सैकड़ों मकानात आने का खदशा है। दूसरी जानिब 7 किलोमीटर तवील गिलगित शंदूर रोड भी बंद हो गया है, जिसे खोलने के लिए NHA की भारी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर चुकी है। तकरीबन 7 किलोमीटर करीब रोग है। ये तालीदास से आगे हकस तक का 7 किलोमीटर बनता है, जो झील के किनारे और अपर एरियाज में काफ़ी इलाके डैमेज हैं। तो ये रोड की बहाली के लिए उन्होंने डायरेक्टिव दिए कि किस तरह इमरजेंसी बुनियादों पर ये रोड खोला जा सकता है। फोर्स ने बाद में जो ना हेली लेकर आ गए और उन्होंने 4-5 दफे जो ना ट्रिप करके अंदर नाले से जो फंसे हुए 6 बंदे थे, उन 6 के 6 बंदों को जो ना बाहिफाजत तरीके से जो ना निकाला। तो मैं पाक फौज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अफवाज पाकिस्तान करते हैं दिल से मशकूर हूँ कि बर वक्त उनकी हेली यहाँ पहुँची। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गिज़र। और गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी हुंजा मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात की इज्जत में है। रवां साल शिश पर ग्लेशियर पिघलने से बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुंचा है। देखिए हुंजा से इकराम नजमी की ये खुसूसी रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात ने गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जिला की तरह जिला हुंजा को भी शदीद मुतासिर किया है। हसनाबाद के मुकाम पर शिश पर ग्लेशियर से आने वाले तबाहकुन सैलाब ने सैकड़ों कनाल, ज़र्री अराजी, दरख्त, रिहायशी मकानात, वाटर चैनल्स, पावर स्टेशंस और शाहराह कराकुरम के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में कई खानदान बेघर हो गए हैं। जिला हुंजा के एक और गांव गुलमित गोजाल में आने वाले सैलाब ने एक होटल, ज़र्री ज़मीन और अतराफ में मौजूद बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि कराकुरम हाईवे भी मुतासिर हुई। एक मुकामी शख्स की बरवक्त इतला के बायस नाले में बहाली के काम में मसरूफ 50 से जायद रजाकार बड़े हादसे से महफूज रहे। दूसरी जानिब शिमशाल गांव का ज़मीनी राबता अब भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है, जिसके बायस मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला हुंजा। और आज़ाद कश्मीर में भी हालिया बारिशों से बुनियादी ढांचे और अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। तफसील मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान की इस रिपोर्ट में देखिए। मूसलाधार बारिशों के ताज़ा सिलसिले ने आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और मुजफ्फराबाद को एक बार फिर मुतासिर किया है। शदीद बारिशों से मुतादद घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 23, जबकि जख्मियों की तादाद 28 हो चुकी है।
फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 290 घर मुकम्मल तबाह हुए और 1678 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 79 राब्ता पुल, 232 किलोमीटर सड़कें, 26 छोटे बिजली घर, फ्राहमी आब के 59 मंसूबे, 40 ज़राई चैनल्स, 15 गाड़ियाँ, 56 दुकानें, 17 पंचकियाँ, तिब्बी मराकज़ और 235 से ज़ायद मवेशी भी फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग की नज़र हुए। आज़ाद कश्मीर में बारिश से मुतासरा इलाकों में बहाली और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। बात करेंगे दरियाए सतलुज की, जहां दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हेड सुलेमानिकी के मकाम पर पानी की आमद 94,143 क्यूसेक है, जबकि पानी का अखराज 87,626 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हमारे नुमाइंदे अब्बास अली आरफी इस वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। अब्बास आरफी, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज पर, जहाँ पर भारतीय आबी जारहियत के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कई नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और यहाँ पर अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो रेस्क्यू 1112 का अमला जो है वो सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक 1300 से जायद अफराद को और 400 के करीब जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जिला इंतजामिया की जानिब से जिला पाकपतन में 12 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर शहरियों को खाने पीने की अशिया और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे और रेस्क्यू सरगर्मियां 24 घंटे जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया अब्बास अली आरिफी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, मॉनसून हवाएं सूबे के मशरकी इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं, जिसके बायस अंदरूने सिंध में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश मुतवक्के है। मौसम का हवाल बता रही हैं कराची से अरीबा खिजर जी। अरीबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में आज मौसम कदरे खुशगवार और सुहाना है। इस वक्त शहर का मतला अबर आलूद है और आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए हैं, जबकि साथ ही जुनूब मगरिब से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम कर रही हैं बल्कि मौसम को सुहाना भी बना रही हैं। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 75% है, जिसके बायस फिजा में हल्की सी खुनकी का एहसास बरकरार है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सबसे अच्छी खबर यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। तहम रात और शाम के औकात में थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, लाड़काना में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को भी है। जी। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। तहम शिमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बेशतर मकामात पर, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूब मशरकी सिंध और मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सिब्बी में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और कदरे मरतूब रहा। और गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। दालबंदीन 42, नौकुंडी, सिब्बी और दादू में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। मोदी सरकार ने इदारों को इंसदाद करप्शन के बजाय सियासी इंतकाम का हथियार बना लिया है। बीजेपी की पॉलिसीज भारतीय विफाक को कमजोर करके मरकज को रियासती हुकूमतों पर मुसल्लत करने की साजिश करार दी जा रही है। लोकसभा में बीजेपी ने आइन की 130वीं तरमीमी बिल पेश किया, जिस पर अवाम में शदीद हंगामा आराई हुई। अल जजीरा के मुताबिक मोदी सरकार का आइन में तरमीमी बिल वुज़रा 30 दिन जेल में रहने पर ओहदे से खुदकार तौर पर बरतरफ होंगे।
बीजेपी के मुताबिक तरमीमी बिल एहतसाब और अवामी एतमाद की बहाली के लिए इंसदाद करप्शन मुहिम का हिस्सा है। अपोजिशन का ये दावा है कि बिल बेगुनाही का उसूल पामाल करके अपोजिशन हुकूमतें गिराने का हथियार बनेगा। रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तरमीमी कानून को रियासती हुकूमतें गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सियासी तज्जियाकार आसिम अली के मुताबिक ये बिल वफाकी निज़ाम की बुनियादों को खोखला करके मरकज को रियासतों पर नाजायज इख्तियारात दे देता है। मुबसरीन के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, जो इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है। बिल को करप्शन का नाम देकर हिज़्ब इख्तिलाफ की मुखालिफत को बीजेपी अपने इंतखाबी बयानिए में इस्तेमाल कर सकती है। कंधमाल फसादात को 17 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2008 को आज ही के दिन हिंदू इंतहा पसंदों ने बीजेपी की ज़ेरे हुकूमत रियासत उड़ीसा के ज़िला कंधमाल में सैकड़ों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। 4 दिन तक जारी रहने वाले फसादात में 600 ईसाई गांव और 400 से ज़ायद चर्च नजर आतिश कर दिए गए थे। फसादात के नतीजे में सैकड़ों ईसाई जाम हक जबकि 75,000 के करीब बेघर हुए। 100 से ज़ायद ईसाई खवातीन इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार, दर्जनों खानदानों को जिंदा जला दिया गया। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक फसादात के मरकजी किरदार बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्वा हिंदू प्रशाप थे। फसादात की रियासती सरपरस्ती और पुलिस के खामोश तमाशाई के किरदार की वजह से 50,000 ईसाइयों ने जंगलों में पनाह लेकर जान बचाई। ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपीय यूनियन और अमरीका समेत कई ममालिक ने रियासती सरपरस्ती में ईसाइयों के कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमलों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद और 278 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने खान यूनिस और मुगाजी पनागज़ीन कैंप पर शदीद बमबारी की, जिसमें बेघर फलस्तीनी शहीद और जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में इसराइल की भूखा रखने की पॉलिसी से कहत ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। शहरी दिफा का कहना है कि गजा शहर के 2 बड़े इलाकों में 1000 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि शहीद होने वाले फलस्तीनियों की सैकड़ों लाशें अब भी मलबे के नीचे फंसी हुई हैं। उधर सयूनी फोर्सेस की जानिब से यमन के दारुल सना में भी फिजाई हमले किए गए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। इजरायली जंगी तैयारों ने यमनी सदारती कॉम्प्लेक्स के करीब मिसाइल बरसाए और मिसाइल तनसीबात, तेल के डिपो और 2 पावर स्टेशन को निशाना बनाया, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में 15 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और यमन के मुख्तलिफ मकामात पर 35 मिसाइल दागे गए। यमनी हौसियों का कहना है कि इसराइल ने गुंजान आबाद रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जो एक जंगी जुर्म है। हौसियों ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए ऐलान किया है कि वो इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां मजीद तेज करेंगे और इसराइल के अंदरूनी हिस्सों तक बड़े अहदाफ को निशाना बनाएंगे। यूक्रेन से आपको खबर देते हैं कि यूक्रेन ने अपने यौम आज़ादी के रोज़ रूस पर ड्रोन हमले किए, जिससे उसके जौहरी प्लांट में आग लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकामी हुकाम का कहना है कि आग को बुझा दिया गया है, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उनके मुताबिक यूक्रेन के कुछ ड्रोन को शुमाल मगरबी इलाके में गिराया गया है, जबकि रूस की जानिब से भी बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन से हमले किए गए, जिनमें से 48 को गिराया गया और 1 खातून हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यौम आज़ादी के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब में कहा कि जब अमन के लिए होने वाली दरख्वास्तों को रद्द किया जाता है तो फिर यूक्रेन इस तरह से ही हमले करता है। उनके मुताबिक यूक्रेन अपनी आज़ादी का दिफा हर सूरत करेगा। कुछ कौमी खबरों के जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत अटक में रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मोहम्मद खालिद मसूद फरूका ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम के मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है और ये कचहरी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत के मुताबिक तमाम शिकायत मेरिट पर हल की जा रही हैं, जिनसे अवाम को रिलीफ मिल रहा है। क्लिनिक ऑन व्हील्स सेहत का पैगाम लिए रवां दवा है और ऐसे दूर दराज इलाके जहां इलाज की सहूलत मुयसर नहीं, वहां के अवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मेलसी से हमारे नुमाइंदे चौधरी हसन महमूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर के तहत मेलसी भर में 6 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात
गलियों मोहल्लों में आवाम को उनकी दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। हमारे पास कुल क्लिनिक ऑन व्हील्स की 7 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से एक गाड़ी स्पेशल अल्ट्रासाउंड के लिए है, जो कि मेल्सी के मुख्तलिफ इलाकों, गली महलों और यूनियन काउंसिल में जाकर लोगों के घर की दहलीज पे इलाज की सहूलत मुहैया करती हैं। अब तक हमने 50,000 पेशेंट चेक कर लिए हैं। सेहत की सहूलियात आम लोगों तक पहुँचाने के लिए ये सर्विस शहरों के साथ दूर अफ्तादा देहातों और कस्बों में इन लोगों तक भी पहुँचाई जा रही है जो बुनियादी इलाज मुआवजा से महरूम हैं। हम मेडिसन लेने आए हैं, हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला है और हमें बहुत अच्छी मेडिसन दी, बहुत अच्छी तरह चेक की है, बहुत अच्छा लग गया, बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज ने अच्छा इंतजाम किया है, हमें डॉक्टर भी अच्छे से चेक किया है, दवाइयाँ भी हमें मिल गई हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ आई हूँ और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा किया और मैंने मेडिसिन ले ली हैं। माहिर डॉक्टर्स और क्वालिफाइड तजर्बाकार स्टाफ अपने बेहतरीन अखलाक और रवैये से आवाम को सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। सेहत की बहाली का ये एक मुनफरद प्रोग्राम है। आवाम को उनकी दहलीज पर तमाम बुनियादी ज़रूरी सहूलियात बिला तफरीक फराहम कर दी गई हैं। चौधरी हसन महमूद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मेलसी। खैबर पख्तूनख्वा में प्लास्टिक गोल्ड की नीलामी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। नैब ने सोने की तलाश के दौरान ऑपरेशंस में होशरुबा बेज़ाब्तियां भी बेनकाब की हैं। नैब ने दरिया सिंध और काबुल के किनारे सोने के ब्लॉक्स की नीलामी के लिए मुतय्यन करदा कम से कम कीमत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि नीलामी से सूबे को खरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। सोने के ब्लॉक्स की रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत तयन की गई और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जियोलॉजी पेशावर की 2015 की स्टडी को नज़रअंदाज किया गया। महकमे ने पी ऑक्शन रूल्स 2022 पर अमल करने के बजाय मखसूस बोली दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। सूबाई हुकूमत की सरकारी दस्तावेज़ात में वजाहत की गई है कि लीज होल्डर खुलम खुला सबलेटिंग कर रहे हैं। इस सारे मामले में खरीदार और लेन देन के इस अमल में हुकूमत को महज मामूली रकम मिल रही है। टांक में 4 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ TMA मुलाजमीन का इरफान शहीद पार्क में भूख हड़ताली कैंप और काम छोड़ हड़ताल जारी है। मज़ीद तफसील ज़ाफ़रान मयानी से। जी बहुत शुक्रिया। टांक में TMA मुलाजिमीन इस वक्त सरापा एहतजाज है और उन्होंने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ इरफान शहीद पार्क टांग में एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक बंदे की हालत गैर अभी हो चुके हैं, जिसके लिए रेस्क्यू 122 की टीम को मंगवाया गया है। 1.5 माह से हम बैठे हुए हैं, मगर ये अफसरान, करप्ट अफसरान हमसे पूछते नहीं कि आपके बच्चे भूखे हैं। तो ये हमारे धरने और हमारे भूख हड़ताल इतना तक होगी जब तक हमारे तनख्वाहें और पेंशन अदा नहीं किए होंगे। जी एक तरफ TMA मुलाजिमीन भूख हड़ताली कैंप लगाए हुए हैं और काम छोड़ हड़ताल पर है, जिसकी वजह से शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं और गंदगी के ताफुन से मुख्तलिफ वबाई अमराज अभी फूट पड़े हैं, जबकि इसके अलावा निकासी आब नालों की सफाई नहीं हुई है और हालिया मानसून में ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। उर्दू अदब के अजीम शायर अहमद फराज की बरसी आज मनाई जा रही है। अपनी हसास और इनकलाबी शायरी से अहमद फराज ने दुनिया भर में हजारों मदाहों के दिलों पर राज किया। तफसील जानेंगे अहमद फराज से। अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमान जाना। हुस्न इश्क के किस्से हो या सागर बादा में डूबे हुए सुबह शाम का तस्करा, वाइस से उलझना और उस पर तंस हो या महबूब से बिगड़ने के बाद ताना जनी और दशनाम तराजी का मामला हो, फराज ने सुखनवरी में कमाल कर दिया और रोमानवी शायर के तौर पर हर उम्र और तबके में मशहूर। खाक में आतिश फशां जगाती थी, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दहन अब बदन दरीदा हुए, सपुर्द दारुल हसन सारे सरकशीदा हुए। अहमद फराज ऐसे शायर भी थे जिसने नाइंसाफी, जबर और आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के खिलाफ इनकलाबी तराने लिखकर बाशऊर और संजीदा हल्कों को मुतवज्जो किया और उर्दू अदब में मुमताज़ हुए। सन 60 की दिहाई में पहले शेरी मजमूए से उर्दू अदब के उफक पर जगमगाने वाला ये सितारा 2008 में आज ही के दिन हमेशा के लिए डूब गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी बाकी है। फराज के शेरी मजमू में सब आवाज़ें मेरी हैं, नायाफ्त, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, ख्वाब गुल परेशान है, गज़ल बहा न करूं, जाना जाना शामिल है। अहमद फराज का कलाम बरे सगीर के मशहूर गज़ल गायकों ने गाया और खूबसूरत आवाज़ों ने उनकी शायरी को सामीन के सामने मकबूल किया।
मेहदी हसन ने फराज की कई गज़लों को अपने आवाज़ का सहर अता किया, जिसमें रंजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ बहुत पसंद की गई और आज भी उसकी मकबूलियत बरकरार है। मलके तरन्नुम मैडम नूरजहान ने फराज की गज़ल सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते गाकर शायकीन गज़ल के दिल जीते। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यूनान में सैरो सयाहत पर जाने वाले मोटे अफराद के लिए बुरी खबर। मोटे अफराद अब गधों पर सवारी नहीं कर सकेंगे। यूनान से नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ जफर साही की रिपोर्ट। जजीरों की सरजमीन यूनान, जहाँ इंसानों के हकूक़ जो हैं उनके हवाले से तो बाकायदा कानून जो है वो पहले मौजूद है, लेकिन जानवर हैं उनके हवाले से भी बड़े सख्त कवानीन जो है वो मौजूद हैं। और अगर यूनानी जज़ायर जो उनका जिक्र करें, जिनमें बड़ी तादाद में जो है वो हर साल लाखों की तादाद में जो है वो सियाह जो है वो वहाँ की इन जज़ायर को घूमने के लिए आते हैं, तो इन जज़ायर पर बड़ी तादाद में जो मकामी लोग हैं उन्होंने गधे जो हैं वो पाल रखे हैं और जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं वो गधों के ऊपर जो है वो सवारी करते हैं। कुछ अर्सा पहले यूनानी हुकूमत ने एक नया कानून जो है वो मुतारफ़ करवाया, जिसके मुताबिक अगर आपका वज़न जो है वो 90 किलो से ज़्यादा है तो आप इन गधों पर जो है वो सवारी जो है वो नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको और गधे के जो मालकान हैं उनको जो है वो जेल के पीछे जो है वो जाना पड़ सकता है और उनको भारी जुर्माना जो उसका भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और सबसे पहले बात करते हैं 3 मुल्की सीरीज़ और T20 एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। कौमी स्क्वाड ने ICC एकेडमी दुबई में ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस की और कंडीशंस के हिसाब से ट्रेनिंग पर फोकस किया। क्रिकेटर्स ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगे। एशिया कप 9 सितंबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में ही शुरू होगा। पाकिस्तान ने ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फातिमा सना वनडे और वर्ल्ड कप में पहली मरतबा कौमी टीम की क़यादत करेंगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की गई हैं। गुल फेरोज़ा और नजीहा अलवी को ड्रॉप कर दिया गया है। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार और सैयदा उरूब शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान के तमाम वर्ल्ड कप मैचेस कोलंबो, श्रीलंका में खेले जाएंगे। 15 रुकनी स्क्वाड आलमी कप से कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में 3 एक रोज़ा मैचेस भी खेलेंगी। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया है और यहाँ पर आपको बताते चलें कि कैडेट नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप के मुकाबले अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। गुजरांवाला में मुनाकिदा मुकाबलों में मुल्क भर से 160 से ज़ायद नौजवान पहलवानों ने शिरकत की है। 10 से 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के दरमियान मुख्तलिफ 14 कैटेगरीज़ में मुकाबले कराए गए हैं। गुजरांवाला ने 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज़ मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की।
لاہور 5 طلائی اور 5 چاندی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ پشاور 1 گولڈ اور 3 سلور میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ انٹرنیشنل کیوکیشن کراٹے آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام ننکانہ صاحب میں آل پنجاب کراٹے چیمپئن شپ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ چیمپئن شپ میں لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ آل پنجاب جشن آزادی کراٹے چیمپئن شپ میں لاہور، فیصل آباد، شیخ پورہ اور ننکانہ صاحب سمیت مختلف اضلاع سے 150 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں میں اپنی بھرپور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ تمام بچے ینگ اور جونیئر سینئر جو ہے ہم ٹریننگ کراتے ہیں، صرف فٹنس کے لیے کراتے ہیں۔ جسمانی ورزش ہے ایک طرح کی، اسٹیمنا آپ کا مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا سیلف ڈیفنس اچھا ہوتا ہے۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی ان مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کھیل لڑکیوں کے لیے بہت مفید ہے، جس سے خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ تحفظ کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ٹیم لاہور سے لے کر آئے ہیں، ادھر پنجاب لیول کی چیمپئن شپ ہوئی ہے کراٹے کی، اور یہ بہت اچھا ایونٹ تھا، ویل آرگنائز تھا۔ کراٹے لڑکیوں کو ایسی ہمت اور لگن دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کراٹے گیم میں لے کے آئیں تاکہ اگر وہ خدا نہ خواستہ کسی مسئلہ میں پڑ جائیں وہ اپنا ڈیفینس کر سکے، دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں۔ مقابلوں کے اختتام پر تمام کیٹیگریز میں پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور میڈل تقسیم کیے گئے۔ کراٹے ایک کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت اور دوسروں کی مدد کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ جاوید احمد معاویہ، پی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ پیڈل ٹینس دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہونے والا کھیل ہے جو ریکٹ کی جگہ پیڈل اور ٹینس بال سے کھیلا جاتا ہے۔ جہلم میں پہلا پیڈل کلب باقاعدہ طور پر کھل گیا ہے۔ دیکھتے ہیں نعیم اختر بھٹی کی یہ رپورٹ۔ جہلم میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک اور سنگ میل عبور کا لیا گیا ہے۔ شہر میں پہلا پیڈل کلب قائم کر دیا گیا ہے جہاں شہریوں کو جدید سہولیات کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ پیڈل کلب کا افتتاح زاہد حسین بٹ، صدر جہلم چیمبر آف کامرس اور میاں نعیم بشیر نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں شہری اور کھلاڑیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پیڈل کلب چھوٹے کورٹ میں کھیلا جاتا ہے جس کی چاروں اطراف شیشے کی دیواریں اور جالی ہوتی ہے۔ یہ کھیل ڈبلز کی صورت میں کھیلا جاتا ہے اور اس میں ٹینس کی طرح گیند اور ریکٹ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن قوانین نسبتاً آسان ہے جس کی وجہ سے ہر عمر کے مرد اور خواتین بآسانی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پیڈل ایک بہت اچھی گیم ہے، یہ دنیا میں بہت جلدی مقبول ہو رہی ہے۔ یہ بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور اسکواش کا ایک کمبینیشن ہے۔ جہلم کے عوام کے لیے بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ ایک تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اور سپورٹس کے حساب سے، صحت کے حساب سے یہ بہت فٹ چیز ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ پیڈل کلب میں جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ کھلاڑی عالمی معیار کے مطابق کھیل سکے۔ ہم پورے پاکستان میں اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا کورٹ ہے ہمارا جہلم میں اور انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کورٹ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے انٹرنیشنلی نونڈ پلیئرز نکلیں جو ورلڈ چیمپئن اور اولمپک چیمپئن بنے۔ جہلم میں اس نئے کھیل کا آغاز نوجوانوں کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ پیڈل کلب کا قیام نہ صرف نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرے گا بلکہ کھیلوں کے میدان میں نئی روایت بھی قائم کرے گا۔ نعیم اختر بھٹی، پی ٹی وی نیوز، جہلم۔ روس کی ڈیانا شنائڈر نے مونٹیرو اوپن ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ میکسیکو میں کھیلے گئے WTA 500 ٹورنامنٹ کے فائنل میں شنائڈر نے ہم وطن ایکاترینا الیگزینڈروا کو سخت مقابلے کے بعد 3 سیٹس میں شکست دی۔ ڈیانا شنائڈر نے الیگزینڈروا کے خلاف 6-3، 6-4 اور 6-4 سے ہرا کر رواں سال کا پہلا اعزاز اپنے نام کیا۔ شنائڈر کا مجموعی طور پر یہ 5واں ٹائٹل ہے۔ ہنگری کے مارٹن فکسووچ کے کیریئر کا تیسرا اعزاز ونسٹن سلالم اوپن جیت لیا۔ امریکی ریاست شمالی کیرولینا میں کھیلے گئے ATP 250 ایونٹ کے فائنل میں مارٹن فکسووچ نے نیدرلینڈز کے بوٹک وینڈے زینشلپ کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی ہے۔
33 साला फिक्सोविच ने वेंडे ज़ेनशलिप के खिलाफ 6-3 और 7-6 से कामयाबी हासिल की। फिक्सोविच के कैरियर का हार्ड कोर्ट पर पहला जबकि मजमूई तौर पर तीसरा टाइटल है। इससे कबल वो 2018 में जनेवा और 2024 में बुखारेस्ट टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। Thank you all again for your fantastic support all week long. We will see you here again next year for the 22nd. रवां साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 25वीं ग्रैंड स्लैम के लिए सफर शुरू। दूसरे मरहले में पहुंच गए अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और बेन शेल्टन, जमहूरिया चेक के जैकब मेंसिक और स्पेन के एलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना भी कामयाब रहे। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे टूर्नामेंट के मेन सिंगल्स के इब्तदाई मरहले में नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के लर्नर के खिलाफ कामयाबी हासिल की और उन्हें स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच ने टाइन को 6-1, 7-6 और 6-2 से हराया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने हमवतन एमिलियानोवा के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। फ्रिट्ज ने नावा को 7-5, 6-2 और 6-3 से ज़ेर किया। अमेरिका ही के बेन शेल्टन ने पेरू के इग्नाशियो को स्ट्रेट सेट्स में 6-3, 6-2 और 6-4 से मात दी। जमहूरिया चेक के जैकब मेंसिक ने चिली के निकोलस जेरी और स्पेन के एलेजेंड्रो डेविडोविच फोकिना ने काजाकिस्तान के अलेक्जेंडर शेवचेंको, जमहूरिया चेक के टॉमस महाच ने इटली के लोका नाडी और जेरी लेचका ने क्रोएशिया के बोर्ना चोरच को हराया। दिफाई चैंपियन बेलारूस की अरेना साबालेंका का अपने एजाज़ के दिफा का कामयाबी से आगाज़। टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के दूसरे मरहले में पहुंच गई। बरतानिया की एमा रादुकानो, लेटविया की जेलिना ओस्टापेंको ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। न्यूयॉर्क में खेले जा रहे इवेंट के पहले मरहले में साबालेंका ने स्विट्ज़रलैंड की रेबेका मसारोवा को शिकस्त दी। आलमी नंबर 1 रेबेकिना ने मसारोवा को 7-5 और 6-1 से हराया। बरतानिया की एमा रादुकानो ने जापान की एना को स्ट्रेट सेट्स में 6-1 और 6-2 से ज़ेर किया। फिलिपाइन की एलेक्जेंड्रा एयाला ने डेनमार्क की क्लारा टासन को सख्त मुकाबले के बाद 6-3, 2-6 और 7-6 से शिकस्त दी। इंडोनेशिया की जेनसन टाइन ने रूस की वेरोनिका को 3 सेट्स में 6-4, 4-6 और 6-4 से हराया। जबकि लेटविया की जेलिना ओस्टापेंको ने चीन की जो वांग को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-3 से ज़ेर किया। इटली की जैस्मिन पाउलिनी ने ऑस्ट्रेलिया की डेस्नी एवान को 6-3 और 6-3 से बासानी मात दी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिएगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।